प्यारे भाई लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और पूरे होंगे। तो भाई लोग फिर से आपका भाई स्थिर बांगड़ी के वीडियो के साथ आए हैं। तो वाला का गजब कर दिया भाई। घर में अगर अच्छा बीवी है तो क्या है। চরিত্রহীন। আরে চুপ কর চুপ কর, दोनों জানিস না গেছে তো তোর বাবার সাথেই পালিয়ে। का या घर से তাহলে তুই আমাকে বিয়ে কেন করেছিস? আমি কি ইচ্ছা করে তোকে বিয়ে করেছি নাকি? ও তো মা আমাকে ফটো দেখিয়েছিল। আমি কি ফটো দেখে বুঝতে পেরেছি নাকি যে তুই এত মোটা? তোর কোন জায়গায় দেখে মনে হচ্ছে আমি মোটা? মতরে নয়, তুই তো মোটা মোটা। তুই যে শপিং মলে শপিং করছিস, আমি সেই শপিং মলের বাইরে ব্লু থর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ডান দিকে